Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum. La leçon d'aujourd'hui, loi des nœuds et intensité. Qanoun al-uqad wa shiddat al-tayyarat al-karabaiya. Premièrement, loi des nœuds, qanoun al-uqad. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud est le point auquel se rencontrent au moins trois conducteurs électriques. Al-uqda, أولا نقطة تتلاقى فيها على الأقل ثلاث موصلات كهربائية. Exemple. Donc ce point est un nœud. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre conducteurs. هذه النقطة هي عقدة. لماذا؟ لأنها مرتبطة بأربع موصلات كهربائية. Loi du nœud. La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. قانون العقد يقول أن مجموع شدة التيارات الكهربائية التي تصل إلى العقدة تساوي مجموع شدة التيارات الكهربائية التي تخرج منها. Exemple. La somme des courants arrivant au nœud. I6 plus I1. Regardez bien le nœud. I1 entre dans le nœud. I6 entre dans le nœud. Dans le deuxième cas, la somme des courants sortant du nœud. في الحالة الثانية هذه التيارات الكهربائية أنها تخرج من العقدة. لاحظوا I4 I3 تخرج من العقدة. I5 تخرج من العقدة. I2 تخرج من العقدة وكذلك I4. On a le premier cas pour les intensités entrant dans le nœud. On a le deuxième cas, les intensités sortant du nœud. La loi de nœud dit que il faut faire la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants du nœud. On fait l'égalité. بالنسبة للحالة الأولى لدينا التيارات الكهربائية التي تصل إلى العقدة مجموع هذه التيارات. وفي الحالة الثانية لدينا مجموع التيارات التي تخرج من العقدة. ويجب أن نضع يعني الإشارة تساوي لكي نطبق العلاقة. فالعلاقة تصبح I6 plus I1 égale I3 plus I5 plus I2 plus I4. Les lois des intensités du courant dans un circuit électrique. Premièrement, l'intensité du courant électrique dans un montage en série. سوف نتعرف على قانون شدة التيار الكهربائي في حالة ذرة على التوالي. Expérience. On a un circuit électrique qui est composé d'une pile, des lampes, interrupteurs et des fils de connexion. لدينا ذرة كهربائية تتكون من عمود وقطع تيار كهربائي ومصابيح. On va mesurer l'intensité électrique à l'aide des ampèremètres. نقيس شدة التيارات الكهربائية بواسطة جهاز الأمبيرمتر. Le premier ampèremètre affiche l'intensité fournie par la pile. الأمبيرمتر الأول يقيس شدة التيار الكهربائي الذي يزوده لنا العمود. Observation. ملاحظة. I égale 250 milliampères. Cet ampèremètre affiche 250 milliampères. L'ampèremètre, le deuxième ampèremètre affiche aussi 250 milliampères
et le troisième ampère-mètre affiche, le deuxième ampère-mètre affiche aussi 250 milliampères. نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي لا تتغير، أن كل الأمبيرمترات تشير إلى نفس القيمة وهي 250 milliampères. Observation, les trois ampèremètres indiquent la même intensité, I égale à I1 égale à I2. Conclusion, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même valeur en tout point. يعني بالنسبة شدة التيار الكهربائي في ذرة متوالية أن شدة التيار الكهربائي لا تتغير. Expérience réelle. سوف نلاحظ تجربة حقيقية. Une pile له قطب موجب وقطب سالب. القطب الموجب هو الذي هو على اليمين. نضع أمبيرمتر الذي يقيس لنا شدة التيار الكهربائي الذي يزوده لنا العمود مع زائد الأمبيرمتر. والقطب السالب وهو كما ترون للأمبيرمتر. سوف نضعه مع المصباح الأول، مربط المصباح، ونضع أمبيرمتر ثاني لقياس شدة التيار الكهربائي الذي يمر بالمصباح الواحد، ونضع مصباح ثاني ومعه أمبيرمتر آخر الذي يقيس لنا شدة التيار الكهربائي الذي يمر بهذا المصباح، ثم نضع القطب كوم يعني مع سالب للعمود. الآن سوف نشغل الأجهزة الأمبيرمترات. كل الأمبيرمترات يشيرون إلى نفس القيمة وهي 0.008 ملي أمبير. أن شدة التيار الكهربائي لا تتغير في ذرة على التوالي. L'intensité du courant électrique dans un montage en dérivation. Expérience, observation. Donc on a un circuit électrique qui est formé par une pile et un ampèremètre et deux lampes et un interrupteur. Cet ampèremètre va afficher l'intensité produite par la pile et on remarque que ce point est un nœud. Pourquoi? Parce qu'il y a trois conducteurs. 1, 2, 3. On peut appliquer la loi ou bien la loi des nœuds. La somme des intensités qui entrent dans le nœud égale à la somme des intensités sortant des nœuds. Quelles sont les intensités qui entrent dans le nœud? C'est I. Quelles sont les intensités qui sortent du nœud? I1 et I2. Donc on va voir I égale à I1 plus I2. Mais d'après l'expérience, on va voir ça avec les ampèremètres. I égale à I égale à 180 milliampères, I1 égale à 110 milliampères et I2 égale à 68 milliampères. C'est-à-dire que le courant électrique fourni par la pile 180 milliampères et le courant qui passe à travers la lampe L1 110 milliampères et le courant qui passe à travers la lampe L2 égale à 68 milliampères. Donc, I1 plus I2 égale à 78 milliampères, qui est à peu près égal à 180 milliampères. Donc, on a abouti au même résultat en appliquant la loi des nœuds. On a I1
I1 plus I2 178 ملي أمبير. نلاحظ أن شدة التيارات الكهربائية، التيار الكهربائي الذي يزوده لنا العمود يساوي مجموع شدة التيارات الكهربائية التي تمر عبر المصباح L1 والمصباح L2. Observation: l'intensité fournie par la pile est presque égale à la somme des intensités parcourues dans les lampes L1 et L2. I égale à I1 plus I2. نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي المزودة من طرف العمود تقريبا تساوي مجموع شدة التيارات الكهربائية التي تمر على المصباح L1 والمصباح L2. Conclusion: on déduit I égale à I1 plus I2. C'est-à-dire que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches en dérivation. التجربة بالنسبة شدة التيار الكهربائي في ذرة متوازية. أولا نضع عمود une pile نضع جهاز أمبيرمتر لقياس شدة التيار الكهربائي المزودة من طرف العمود. استعملنا القطب موجب للعمود، القطب السالب للأمبيرمتر وهو كوم. نربطه مباشرة مع المصباح الأول L1، وبعد ذلك نربط المصباح L1 بجهاز أمبيرمتر آخر لكي يقيس لنا شدة التيار الكهربائي المارة بالمصباح L1. وبما أن المصابيح ركب على التوازي نأخذ مربطي المصباح الأول ونربطه مباشرة مع المصباح الثاني، ولكن لا ننسى أن نربط المصباح الثاني بالأمبيرمتر لكي نقيس شدة التيار الكهربائي المار بالمصباح F2. وهكذا الدورة الكهربائية. الآن سوف نقيس شدة التيار الكهربائي. نلاحظ E تساوي 0.23 ملي أمبير، E1 0.11 ملي أمبير، و E2 0.13 ملي أمبير، أي E تساوي تقريبا E1 زائد E2. Application: l'intensité fournie par la pile est 200 mA, l'ampèremètre A1 affiche 50 mA, l'ampèremètre A2 affiche 80 mA. لدينا ذرة كهربائية، شدة التيار الكهربائي يزوده لنا العمود وهي 200 ملي أمبير، وشدة التيار الكهربائي الذي يمر عبر المصباح L1 وهي 50 ملي أمبير، والأمبيرمتر A2 80 ملي أمبير. السؤال هنا: calculer l'intensité affichée par l'ampèremètre A3. On veut savoir quelle est l'intensité affichée par l'ampèremètre A3. On peut appliquer la loi des intensités en dérivation. Solution: on applique la loi d'intensité I égale à I1 plus I2 plus I3. I3 égale à I moins I1 moins I2. Donc I3 égale à 200 mA moins 50 mA moins 80 mA. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.